दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर हालात कशीदा हैं, तो इस सब से बड़ी वजह ड्यूरेंट लाइन है, जिसको तालिबान ने तस्लीम करने से इनकार तो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी इस पर खामोशी तोड़ते हुए बड़ा बयान जारी कर दिया है। दोस्तों ड्यूरेंट लाइन के हवाले से अहम तरीन खबर सामने आ रही है, जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आते ही तालिबान क़यादत भी मैदान में आ चुकी है। ये मसला क्या है और इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में क्या पेशरफ्त सामने आ सकती है, इससे मुतालिक तमाम तफसीलात जानने से कबल आपको ड्यूरेंट लाइन की अहमियत और इसके मुतालिक कुछ अहम तरीन मालूमात फराहम करते हैं। दोस्तों अमूमी तौर पर यह तासुर दिया जाता है कि इसको लगाने की अहम तरीन वजह अफगानों को पाकिस्तान आने से रोकना है, लेकिन ये बाढ़ अफगानों की पाकिस्तान में आमद को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के रास्ते भारतीय तकरीबकारों की पाकिस्तान में दरअंदाजी को रोकने की गरज से लगाए रहे हैं, जिसका फ़ायदा अगर पाकिस्तान को तो होगा ही, मगर इससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा खुद अफगानिस्तान को है, क्योंकि अफगानिस्तान की तबाही में जितना हिस्सा रूस अमेरिका का है, इससे कहीं ज़्यादा भारतीय खुफिया इदारे रो की अफगानिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों की वजह से हुआ। दोस्तों इसमें हामिद करज़ई और अशरफ गनी अदवार में खुद अफगान खुफिया इदारा NDS भी पेश रहा था। तो अगर ये कहा जाए कि आज अफगानिस्तान के जो हालात हैं इसकी जिम्मेदारी बाहर वालों से ज़्यादा अंदर वालों पर आयद होती है, तो ये गलत नहीं होगा, बल्कि लीजिए हम कह देते हैं कि अंदर वालों की ही है। इसी तरह दोनों मुल्कों के मबैन ड्यूरेंट लाइन तनाज़ा भी नया नहीं है, बल्कि ये भी तकरीबन 1989 से चला आ रहा है, मगर मुकामी इत्मीनान है कि अफगानिस्तान या अफगान अवाम की तरफ से 130 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक इस तनाज़े को लेकर कोई फसाद नहीं हुआ, ना ही हक जतलाया गया। और अगर बाढ़ के हवाले से अफगान हुकूमती एहलकारों की पिछले दिनों की कार्रवाई या माजी के तनाज़ुर में यानी रॉ NDS गठजोड़ के तनाज़ुर में देखा जाए, तो हमें यकीन है कि इस वाक़े के पीछे भी रॉ ही कार फरमा है, जो चाहे बाढ़ का मसला हो या कोई और गर्ज के किसी भी हवाले से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बरादराना माहौल को सबोताज करना चाह रही है। दोस्तों अब अफगान हुकूमत को रवां सूरत हाल या हालात को समझना चाहिए और सोच समझ कर ही पाकिस्तान के साथ मुआमला करना चाहिए। अफगान हुकूमत को हर कीमत पर हर सूरत में ये बात जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त यानी रवां हालात में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जो अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के इस्तेहकाम और बका की खातिर तन्हा पूरी दुनिया से एक तरह से लड़ रहा है और इसे कायल कर रहा है कि अफगानिस्तान को मौजूदा नाजुक हालात में तन्हा छोड़ देना खुद दुनिया के अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक साबित होगा। और मौजूदा अफगान हुकूमत को भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के बाद दुनिया अफगानिस्तान के मसले मसाइल को समझ रही है और इसकी तरफ से अफगानिस्तान की मदद पर आमादगी का इजहार सामने आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने सरहदी बाड़ लगाने के अमल में खलल डालने के वाक़यात पर अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत को आला तरीन सतह पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। अफगान तालिबान के क़यादत को बताया गया है कि पाकिस्तान कशीदगी में इजाफे से बचने के लिए तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। एक सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार ने इतवार को एक्सप्रेस ट्रिब्यून को मामले की हसासियत की वजह से नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान इस मामले पर सरकारी सतह पर कोई बयान जारी नहीं करेगा। गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर की गई जिसमें दिखाया गया कि तालिबान जंगजू एक ट्रक के जरिए खारदा तारों के लिए लगाए खंभों को गिरा रहे हैं। दोस्तों काबुल न्यूज़ के मुताबिक एक वीडियो बयान में अफगान वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि वो बाड़ लगाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि ये सरहद के दोनों तरफ के ख़ानदानों की तकसीम है। इस बयान पर पाकिस्तान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन पस मंज़र में होने वाली बातचीत में शामिल हुकाम ने बताया कि पाकिस्तान इस मामले को हर सतह पर उठा रहा है। एक ओहदेदार ने दावा किया कि अफगान तालिबान की क़यादत भी अपने कमांडरों की तर्ज अमल से परेशान है, क्योंकि वो मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तानी ताउन की अहमियत को समझते हैं। एहलकार ने कहा कि बाज़ दीगर मामलात भी हैं, जैसा कि स्मगलर इस मामले को ख़राब करना चाहते हैं और यही वजह है कि हम एहतियात से बरत रहे हैं और इस मसले से हम दीगर कई मसाइल हैं जिनसे निमटना ज़रूरी है। लिहाजा हम सरहदी वाक़यात में उलझना नहीं चाहते। हम सूरत हाल को बड़े तनाज़ुर में देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में भी ऐसे अनासर हो सकते हैं जो हमें मुश्तइल करना चाहते हैं,
لیکن ایک باضابطہ بیان میں پاکستان ممکنہ طور پر یہ واضح کرے گا کہ سرحد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک طے شدہ معاملہ ہے۔ سرحدی باڑ لگانے کا عمل بھی جاری رہے گا۔ دوستو، قریب 2 ماہ قبل وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی طرف سے افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 5 ارب روپے کے امدادی پیکج کی منظوری دی تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے لیے خصوصی طور پر قائم کیے جانے والے بین الوزارتی رابطہ سیل کا دورہ کیا تھا اور بعد میں ایپیکس کمیٹی کی صدارت بھی کی۔ دوستو، اس اجلاس میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے لیے 5 ارب روپے کی امدادی پیکج کی منظوری دی تھی۔ امدادی پیکج میں شامل اشیاء میں 50,000 میٹرک ٹن گندم، ادویات اور طبی سامان اور سردیوں کے لیے سامان شامل تھا۔ افغانستان سے پاکستان میں کی جانے والی اہم درآمدات پر سیل ٹیکس میں کمی کی اصولی منظوری بھی دی گئی تھی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی اس سرحدوں سے داخل ہونے والے تمام افغانی باشندوں کے لیے کووڈ-19 کی مفت ویکسینیشن جاری رہے گی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر افغانستان کے لیے ہندوستان کی طرف سے 50,000 میٹرک ٹن امدادی گندم کو، جو کہ پاکستان سے گزر کر جائے گی، راہداری کی اجازت دی جائے گی۔ دوستو، یہاں تک کہ افغانیوں کی سہولت کے لیے پاکستانی ویزا کے حصول کو آسان بنانے اور زیادہ سے زیادہ 3 ہفتوں کے اندر اجرا کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ افغانستان میں امن کے قیام اور مستحکم افغانستان کی بقا کے لیے دیکھا جائے تو یہ OIC کانفرنس پہلی کوششیں نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کے افغانستان سرزمین کو بیرونی حملہ آوروں سے پاک کرنے اور پھر اسے ماضی جیسا پرامن خوشحال ملک کے لیے سفارتی کوششیں ہی نہیں، بلکہ ہزاروں قیمتی جانوں کی قربانیاں دینے کا باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، جس کا آغاز 41 برس پہلے افغانستان پر روس کی چڑھائی سے شروع ہو کر آج اسے امریکی تسلط سے آزاد کرنے تک جاری چلا آ رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے مابین باڑ کی تعمیرات پر بات کی جائے تو اس میں دیکھنا یہی ہوگا کہ ہمیں افغان بھائیوں سے کوئی شکوہ شکایت ہوتی تو پاکستان شروع دن سے ڈیورنٹ لائن پر باڑ بھی لگا دیتا، اور یہ بات پاکستان کے لیے اس وقت بہت آسان بھی تھی جب اس کی معاشی حالت قابل رشک تھی اور یہ چین، جرمنی جیسے ملکوں کو قرض دے رہا تھا، مگر آج ایسے وقت میں باڑ لگانے پر مجبور ہوا ہے جب اس کی معاشی حالت قابل رحم ہی نہیں پوری دنیا کو صاف دکھائی دے رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک افغان باڑ پر پاکستان جو باڑ تعمیر کر رہا ہے، یہ اپنے افغان بھائیوں کی پاکستان میں آمد و رفت کو نہیں، بلکہ بھارتی دہشت گردوں، تخریب کاروں کے افغانستان کے راستے پاکستان میں آمد کو روکنے کی غرض سے لگا رہا ہے، جس پر افغانستان کی موجودہ طالبان حکومت کو تو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اسے تو پاکستان کی قربانیوں کو، جو پرامن افغانستان کا خواب جو خود لاکھوں افغانیوں کی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آنا شروع ہو چکا ہے، کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کا مشکور ہو جانا چاہیے۔ وہ بھارتیوں کا راستہ محض اپنے لیے نہیں بلکہ افغانستان کے لیے بھی روک رہا ہے۔